এক নং সিমনা কনস্টিটুয়েন্সি আমচাইও কুবুনি বদল জাকাरै টিপ্রা মাথাও হাইকাবা আইপিএফ টিও হাইকে বিজেপিও জয়নিং yang yang ngai tong mani joro tini hanyo hai koktoma kasai pheuka BJP ni minority morcha ni president Manoj Deborma tai mondol ni member Probir Deborma ni tui phangbai 48 nukhungni 150 voter tini tipra mothani bana romhaika BJP tai kubuni bodol yakar lai koktomangkha ek nong simna constituency ni Ramshankar Jumia আমচাইও তিনি 25 তারিখ নভেম্বর 2025 সালমারিও মন্ডলী মেম্বার প্রবীর দেববর্মা বাই মাইনরিটি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট মনোজ দেববর্মানি তিফাংবাই ও বদল কামি আমচাই থুং পাইরিনো তিপ্রা মথনি বানারম ফাইলেকা বুবাগ্রানো হামজাগলাই বসকাংনি সালো বুবাগ্রানো লগিরেছিনাই বর্ণসংনো পার্মানেন্ট সলিউশন रै मानसिनाय नै ও সালো বর্ণ বদল তিপ্রা মথনি বুবাগ্রানি বানায়া ফারে লামসগিনি হারকা আমচাইনি এমএলএ তাই হাসতে ni মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা তংখা TTAADC ni EM রবীন্দ্র দেববর্মা ব এক নং সিমনা কনস্টিটুয়েন্সি নো সিমনা তমাকারি কনস্টিটুয়েন্সি ni MDC বরনি কারিবাহিনী এবা তিপ্রামথা পার্টিনি কমা লিডার সক বর্ণ লামসগিনি হারকা খাতংমানি বিসিংতৈ বুবাগ্রানি লামানো ফুনুকমানি খাতংজাক মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা সরক বাহিনী long live Buagra long live Tipramotha long live Tipramotha long live Dal Bidal Party yakare Tipramotha join khane rona sung lamsogo Dal Bidal Party yakare Tipramotha faine rona sung lamsogo Bubagra ki Mutan para sungguh emo singtini Ramshankar Jumia kamio faisok pajak sini borong gunang yem te sini joto leader sok tongbayo tini o sanjani jorabo simna minority morchani president borong gunang sini takuk Manoj Deborma te simna mondoli member sini takuk Probir Deborma ni netrite sing tini o jagao grand total 48 family ni 150 voters borok sini bubagrani logi samung khanani bagai yapri sewi phaiman bagai borokno sing khabai khugbaino lamsogo borok phainai 27 tarigobo chini bubagrano logirinani bagai joto bebagno Agartala chini astabal mato thanai gai tini sara tripura omo haikena chini bubagrano logirinani bagai joto tiprasaro thansa ke phaiman bagai sing joto tiprasa rognono khaksangmate hamjak mung yafar horo faidi जों अमता हैकेन सिन दफानो जों फियगदानि बागै सिनि बुसाबुतै बुसुक सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै इ जे खातै कलांनानि सिनि थाइ अ थाइनो सनामनानि बागै निजिनि मुं सनामनानि बागै सिनि बुबाग्रानो लगिरि नानि बागैनो जों जत लोकरनो कयजाव gai तिनि जे फाइनाल सिनि अरा सिनि TWF नि सिनि बरमगनां जे GS बतंगो सिनि अरा सिनि ब्रुइदबो फाइ प्रेजेन्ट नं फाइके बरनबो न बेलाखेनो हामबाय tini oma haike bubagrana logiri nani bagi yapri semabai hambai ai sini ini joining program pai manjangna sini borongna simna Vidhan Sabha Kendra ni borongna sini char bisu kitun hambai jeba hambai simna tomakari edisi amsayo basai sini hamkrai luka hamkrai bagi samkang ni batajak berenan baban telepon okra sini char agino MP tin theke dokla lajak amboge belai hambai sini sarno borong ganang yem sarno hanyo hai borobai samung tangnan bagi jatin bagi dokon bagi joraman pika isor joradi pika amboge hambai ang jora kaisa 50 klaiman pore BJP thangmane pore hanyo hai wanchuka ini sini sarsong saka aro sini dokan bagi jatin bagi kok sanan bagi jora mau mainnya klaiban naika ang amon bagi amboge isor bamono soya jetu kubi samung tangnai sini bubagra logi sani tonguba tebang khatong toka sara oma hasin tibra ha hai state te rajyo tibra rajyo hai satta rajyoi kaisa party khlai tongoi tebang khasrango titong togo te 27 tarigo je kaisa lugutum panda jona sabha kotorma khlaina hini thangi bubagra dingi tong tini ba announce khlai tong chini dagiam chate te ching oma hai jora rogo sing logi dinan belaino nang amgang ni jibo wanchuka ang BJP party yakare aku tini Tipramotha join mereka te tini kebangma okami ningai tebel logi dikha amai baksabo te am khasrango te kebangma chini purbo simna disable ni amchini lukurok borbo logi dikha amoge chengbus kango tebo tirango samung khlai thangai
sini bubagarani netri tekai te sini aro borong gonang sini EM sir te minister sir moni netri samung tangi thangna agibo samung khlaika belai number bo samung tangi khasrango te bang paithogomon kaisa belai no chin sasuna hambai asuk bosor dore bongni lama সমস্যা bor tini himima phayo karon amo kwbangma সমস্যা tomante sini EM sir bai minister sir amo সমস্যা khlai সমস্যা tomono সমাধান khlaina bagi thangka teing sini nong kogrikha biskang 2026 ni 2026 ni January habono okam clear ni thangnai amagi okam imbronorok kharo kuno baijane krikha kha tongthona jora ambagi tini khoroksa ani kumusaka okam logi sugin kino gari ano reserve kan gari rok sojobo jora kaisa tabo soi tongti reserve thanga ankai gari phaimia kuno gari phainani gosi okam iwo phaikeno gari nosto manbage te tini amo haite nosto thai krikha nong paramrok khasangdi tongthok di amagi sawo isor kwbangma jaga kha logi tongdi nongno isor amo lama phunukka anga hambaya chungno te kwbang koksalia tini o जनसभा बुस्कांग रोगा जों तंगमानि आरो थांलायनाय सादायस्टरखौ पालखे आमगै तिनि ककिसा सामानि अरनो मथांनाय हामबाय जतन जतन सारि काहाम तमके जों तिनि दाल बिदाल पातिनि यागरे तिनि सिनि बुबालराना हामगाले ते जों तिब्रामथ जों तिनि जयनिं खालायगा ते चिनो जागा फाइमाजा फैगा सिनि एक नं सिमनानि बिधायक चिनि मुख्यमंत्री ते चिनि 13 nong simna tongmakai ni kaisa bo kaisa EM bo sara di plan no kaising bongni bising kino chung tini o jaga joining khlaika tamge chungbo haino sing jotono mane overtake khlaigla chini o jaga 42 family ramsongor jumiawo o beba ko chung thansaon tongo te 42 family o chini o jaga voter tongo 130 side voter tongo o beba no chung thanjani lamon phaiga जोंते जागा केबो माने ओवरटेक खालायगला जे चिनो जागा खरसा निसुनि फेमिली जुदि ओवरटेक खालायनायखाय जों आबनो बिसिं जों नायनाय बिनि बिसिङाव जों माने अयनाय बेयनाय जों आबनो जों डिसाइड खालायनाय आबसु जरना